এই মুহূৰ্তত এটা বিগ আপডেটছ লৈ আহিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী পুনৰবাৰ হ'ব পাৰিবনে নৰেন্দ্ৰ মোদী, নে প্ৰধানমন্ত্ৰী সলনি হ'ব, নে নীতিন গাডকাৰী আহি আছে, নীতিন গাডকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব এইবাৰ? কেইবাটাও নতুন আপডেটছ লৈ আমি আহিছোঁ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সলনি হ'ব নেকি? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় তেন্তে নীতিন গাডকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নেকি? আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ এটা নতুন সমীকৰণ আৰম্ভ কৰিছে। কি সেই সমীকৰণ সেয়াও আমি এটা এটাকৈ দেখুৱাম। এটা বিশেষ মন্তব্য আমি শুনাম। ৰাজনীতি দেশত হঠাৎ সলনি হৈ গৈছে। চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে কুচকাৱাজ। কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰি দিছে কুচকাৱাজ। নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে। 242খন আসনহে লাভৰ সম্ভাৱনা বিজেপিৰ, বা 240খন আসন, তাতকৈ আগ নাবাঢ়ে। কিন্তু মেজিক নম্বৰ 272ৰ পৰা 30খন আসন কম হৈ আছে বিজেপিৰ বাবে। NDAৰ সহযোগী দলক এতিয়া অফাৰ দিছে কংগ্ৰেছে। NDAৰ আছে বহুমত, NDA সহযোগী দলক অফাৰ দিছে কংগ্ৰেছে। চন্দ্ৰবাবু নাইডু, নীতিশ কুমাৰলৈ বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱ দিব কংগ্ৰেছে। TDP আৰু JDUৰ হাতত 30খন আসন লাভৰ সম্ভাৱনা আছে, 16খন আৰু 14খন। চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী যাচিব পাৰে কংগ্ৰেছে। শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটেও 10খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নীতিন গাডকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে NDA সমৰ্থন দিব উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটে, কিন্তু মোদীক নিদিয়ে। লগে লগে সমীকৰণ সলনি হৈ গৈছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাটো। কংগ্ৰেছ নেতা পৃথ্বীৰাজ চৌহানে কৈছে ৰাজনীতিত এতিয়া সকলো সম্ভৱ। কংগ্ৰেছৰ নৈতিকভাৱে পৰাজিত হৈছে বিজেপি আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী। কাইলৈ নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে সেই তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে সেই তথ্য দিম যে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰি দিছে। কেনেকৈ? কাৰণ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল, নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে। NDA পাৰিছে, কিন্তু বিজেপিয়ে নোৱাৰিলে। 242খন বা 40খন আসনে লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। গতিকে 30খন আসন শ্বৰ্ট হৈ আছে বিজেপিৰ বাবে। NDAৰ সহযোগী দল যদি আঁতৰি আহে তেন্তে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে। আৰু এতিয়া NDAৰ সহযোগী দলক অফাৰ দিছে কংগ্ৰেছে। TDP চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু JDU নীতিশ কুমাৰলৈ বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব কংগ্ৰেছে। ৰাজনীতি সকলো সম্ভৱ বুলি কৈছে। TDP 16, JDUৰ 14, মুঠ 30খন আসন আছে দুয়োটা দলৰ মাজত। চন্দ্ৰবাবু নাইডু, নীতিশ কুমাৰক আনকি উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদো যাচিব পাৰে কংগ্ৰেছে। শিৱসেনা উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটেও এটা নতুন অংক কৰিছে। তেওঁলোকৰ হাতত 10খন আসন আছে। গুজৰাটী আৰু মাৰাঠী পলিটিক্স কৰিছে। নীতিন গাডকাৰী মাৰাঠী, আৰু তেওঁ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় তেতিয়া NDA সমৰ্থন দিব উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটে, কিন্তু মোদীক নিদিয়ে। লগে লগে সমীকৰণ সলনি হৈ গৈছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাটো। দুটা ফৈদ হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰত, এটা মোদী ফৈদ, এটা গাডকাৰী ফৈদ। কংগ্ৰেছ নেতা পৃথ্বীৰাজ চৌহানে কৈছে ৰাজনীতি সকলো সম্ভৱ। কংগ্ৰেছৰ মতে নৈতিকভাৱে পৰাজিত হৈছে বিজেপি, মোদী। গতিকে মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নালাগে, পদত্যাগ কৰিব লাগে। কাইলৈ দিল্লীত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ জৰুৰী বৈঠক আছে। তাত ঠিক কৰা হ'ব চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰক লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কুচকাৱাজ কংগ্ৰেছে আৰম্ভ দিছে। আমি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাইছোঁ। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का पराजय है, नैतिक हार है। चाहे वो सबसे बड़ी पार्टी करके उभर के आई है, लेकिन 2014 में, 2019 में अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को 272 से ज्यादा सीटें मिली थी। उनका बहुमत था, सरकार बीजेपी की सरकार वहां पे बन सकती थी। लेकिन अब की बार उन्होंने नारा तो 370 का दिया था भाजपा का, लेकिन वो 303 भी नहीं पहुंच सके, 272 भी नहीं पहुंच सके और 240 तक सिमट गए हैं। अभी अंतिम आंकड़े आने हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये
स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैतिक पराजय है। राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी के रूप से भारतीय जनता पार्टी को न्योता देंगे और आज जो प्री पोल अलायंस को अगर देखें तो उनके 272 से ज्यादा एनडीए के सदस्य है, ऐसा दिख रहा है। तो उसमें कोई जो परंपरा रही है सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को न्योता दिया जा सकता है सरकार बनाने का। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसे नेता बनाएगी? जब उनका नेता चयन की मीटिंग होगी तो क्या नैतिक पराजय स्वीकार करके नरेंद्र मोदी सत्ता स्पर्धा से दूर होंगे? क्या कोई और नेता भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक स्पष्ट बात है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में प्रचार किया था, सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, अपने 10 साल का कोई लेखा जोखा नहीं, अगले 5 साल में क्या करेंगे उसकी कोई बात नहीं, सिर्फ मुस्लिम द्वेष, धार्मिक ध्रुवीकरण, और जिसको देश की जनता ने नकारा है। इस बात साफ है क्योंकि इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। उसमें फैसला होगा कि क्या किसी और को जो हमारे गठबंधन में नहीं थे उन्हें कोई न्योता दिया जाए, उन्हें कोई पद दिया जाए। कौन कौन से लोग? जैसे नीतीश कुमार जी है, जैसे चंद्रबाबू नायडू या और कोई लोग हो सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अंतर बहुत कम रहेगा एनडीए का और इंडिया गठबंधन का। जो कुल संख्या आएगी तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो अगर ये जो हमारे लेफ्ट ऑफ सेंटर नीतीश कुमार है, वो अगर देश के हित में चाहें कि ये देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, पॉलिसीज को नकारा है, इसके मद्देनजर रखते हुए अगर नरेंद्र मोदी खुद हटते हैं या उनको हटाया जाता है तो क्या नीतीश जी या क्या चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हैं जिनके काफी दल के सदस्य चुन के आए हैं, वो कुछ अलग फैसला ले सकते हैं कि नहीं, ये 1-2 दिनों में पता चलेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अबाउट इम्प्लीमेंटिंग योर पॉलिसीज एंड यू हैव टू कम टू पावर टू इम्प्लीमेंट योर पॉलिसीज। Now that the distance between the NDA alliance and the India alliance is not very far, and this is a moral defeat of Mr. Narendra Modi personally, who had sought 370 seats for BJP alone. No, he did not get 370, he did not even get 303, which he had got last time, even 282, which he got in 2014, not even 272. So he has even failed to get a simple majority on his own. And therefore, I consider this as a great moral defeat, humiliation of Prime Minister. People of India have rejected Mr. Narendra Modi's divisive utterances, divisive policies. He did not talk about his 10 years of rule, of performance in the last 10 years, or what he's going to do in next 5 years. Why he could not fulfill the promises given in 14 and 19. Is he going to fulfill that? He didn't talk about that. He only created a hate campaign which people of India rejected resoundingly. So TDP and JDU are still option for India alliance? No, I think India alliance is meeting tomorrow. These options cannot be ruled out. Whether India alliance decides to make a pitch to Chandrababu Naidu and Nitish Kumar depends on the leaders when they meet there tomorrow. But this is not impossible. This is not unthinkable. Such things have happened. গতিকে এই মুহূৰ্তৰ সমীকৰণ সলনি হৈ গৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক আপডেট দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে কংগ্ৰেছে কুচকাৱাজ। চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে, কিয়নো নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বিজেপিয়ে লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। 30খন আসন কম হৈ আছে, 242খন বা 240খন আসনে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিয়ে। তেনে ক্ষেত্ৰত 30ৰ পৰা 32খন আসন কমকৈ লাভ কৰিছে মেজিক নম্বৰ 272ৰ পৰা। এনডিএ লাভ কৰিছে, গতিকে এনডিএ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এতিয়া বিজেপিয়ে, ক্ষমা কৰিব কংগ্ৰেছে। এনডিএৰ সহযোগী দলক অফাৰ দিছে কংগ্ৰেছে। চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰলৈ বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱ দিছে কংগ্ৰেছে। চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ টিডিপি আৰু জেডিইউক তেওঁলোকৰ দুয়োটাৰ হাতত 30খন আসন আছে, 16খন আৰু 14খনকৈ। চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী যাচিব পাৰে কংগ্ৰেছে। ৰাজনৈতিক মহলৰ সেই খবৰক লৈ এতিয়া হৈচৈ লাগিছে। শিৱসেনা উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটেই 10খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এতিয়া বিজেপিৰ ভিতৰত
গুজৰাটী পলিটিক্স আৰু মাৰাঠী পলিটিক্স আৰম্ভ হৈছে। নীতিন গাডকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে NDA সমৰ্থন দিব উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটে, কিন্তু মোদী হ'লে নিদিয়ে। লগে লগে সমীকৰণ সলনি হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাটো। কংগ্ৰেছ নেতা পৃথ্বীৰাজ চাৱানে কৈছে ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ। তেওঁলোকে NDAৰ সমৰ্থনকাৰী দলক প্ৰস্তাৱ দিছে, বন্ধুত্বৰ অফাৰ দিছে। কংগ্ৰেছৰ মতে নৈতিকভাৱে মোদীৰ পৰাজয় হৈছে, বিজেপি পৰাজয় হৈছে, মোদীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে। কাইলৈ দিল্লীত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰা হৈছে। চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে কিদৰে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে আমি সেই খবৰটো আপোনালোকক দিছোঁ। যিহেতু 240 বা 242 আসন পাব বিজেপিয়ে, NDAৰ মিত্ৰ দলে 295 পাব। কিন্তু NDAৰ মিত্ৰ দল যদি ভাঙি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ TDP আৰু JDUৰ নীতিশ কুমাৰক অফাৰ দিছে। TDPৰ হাতত 16খন আসন আছে, JDUৰ হাতত 14খন আসন আছে, মুঠ 30খন আসন। আৰু যদি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিয়ে তেওঁলোকক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ যচাৰ সম্ভাৱনা আছে। চন্দ্ৰবাবু নাইডুক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ লোভ দেখুওৱা হৈছে। নীতিশ কুমাৰক আমি জানো যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁ দল সলনি কৰি দিয়ে, দল বগৰ ৰাজনীতিৰ উস্তাদ তেওঁকো উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অফাৰ দিয়া হৈছে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি হয় কংগ্ৰেছে চৰকাৰ হয়তো গঠন কৰি দিবও পাৰে। অন্যথা উদ্ধৱ ঠাকৰে যি শিৱসেনা গোট আছে তেওঁলোকে 10টা আসন বিজেপিক সমৰ্থন দিব, কিন্তু মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে নিদিয়ে, নীতিন গাডকাৰীক দিব। কাৰণ নীতিন গাডকাৰী হৈছে মাৰাঠী, তেওঁলোকে গুজৰাটীক সমৰ্থন নিদিয়ে। এতিয়া বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাটো দুটা ফৈদ হৈছে, এটা নীতিন গাডকাৰী ফৈদ, আনটো হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ফৈদ। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সলনি হ'ব নেকি এইবাৰ? নীতিন গাডকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নেকি, নে চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে? ইয়াক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে। কংগ্ৰেছৰ পৃথ্বীৰাজ চাৱানে কি কৈছে আপুনি মন দি শুনক কথাখিনি। আমি পুনৰবাৰ সেই মন্তব্য শুনাইছোঁ আপোনালোকক। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का पराजय है, नैतिक हार है, चाहे वो सबसे बड़ी पार्टी करके उभर के आई है। लेकिन 2014 में 2019 में अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को 272 से ज़्यादा सीटें मिली थी, उनका बहुमत था, सरकार बीजेपी की सरकार वहाँ पे बन सकती थी। लेकिन अब की बार उन्होंने नारा तो 370 का दिया था भाजपा का, लेकिन वो 303 भी नहीं पहुंच सके, 272 भी नहीं पहुंच सके और 240 तक सिमट गए हैं। अभी अंतिम आंकड़े आने हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैतिक पराजय है। राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी के रूप से भारतीय जनता पार्टी को न्योता देंगे और आज जो प्री पोल अलायंस को अगर देखें तो उनके 272 से ज्यादा NDA के सदस्य है, ऐसा दिख रहा है। तो उस पर कोई जो परंपरा रही है सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को न्योता दिया जा सकता है सरकार बनाने का। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसे नेता बनाएगी? जब उनका नेता चयन की मीटिंग होगी तो क्या नैतिक पराजय स्वीकार करके नरेंद्र मोदी सत्ता स्पर्धा से दूर होंगे? क्या कोई और नेता भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक स्पष्ट बात है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में प्रचार किया था, सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, अपने 10 साल का कोई लेखा जोखा नहीं, अगले 5 साल में क्या करेंगे उसकी कोई बात नहीं, सिर्फ मुस्लिम द्वेष, धार्मिक ध्रुवीकरण, और जिसको देश की जनता ने नकारा है इस बात साफ है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है, उसमें फैसला होगा कि क्या किसी और को जो हमारे गठबंधन में नहीं थे उन्हें कोई न्योता दिया जाए, उन्हें कोई पद दिया जाए। कौन कौन से लोग? जैसे नीतीश कुमार जी है, जैसे चंद्रबाबू नायडू या और कोई लोग हो सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि अंतर बहुत कम रहेगा NDA का और इंडिया गठबंधन का जो कुल संख्या आएगी तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो अगर ये जो हमारे लेफ्ट ऑफ सेंटर नीतीश कुमार है, वो अगर देश के हित में चाहें कि ये देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, पॉलिसीज को नकारा है, इसके मद्देनजर रखते हुए अगर नरेंद्र मोदी खुद हटते हैं या उनको हटाया जाता है तो क्या नीतीश जी या क्या
चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हैं जिनके काफी दल के सदस्य चुन के आए हैं, वो कुछ अलग फैसला ले सकते हैं कि नहीं, ये एक दो दिनों में पता चलेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अबाउट इम्प्लीमेंटिंग योर पॉलिसीज एंड यू हैव टू कम टू पावर टू इम्प्लीमेंट योर पॉलिसीज. Now that the distance between the NDA alliance and the India alliance is not very far, and this is a moral defeat of Mr. Narendra Modi personally, who had sought 370 seats for BJP alone. No, he did not get 370, he did not even get 303, which he had got last time, even 282, which he got in 2014, not even 272. So he has even failed to get a simple majority on his own. And therefore, I consider this as a great moral defeat, humiliation of Prime Minister. People of India have rejected Mr. Narendra Modi's divisive utterances, divisive policies. He did not talk about his 10 years of rule, of performance in the last 10 years, or what he's going to do in next 5 years, why he could not fulfill the promises given in 14 and 19. Is he going to fulfill that? He didn't talk about that. He only created a hate campaign which people of India rejected resoundingly. So TDP and JDU are still option for India alliance. No, I think India Alliance is meeting tomorrow. These options cannot be ruled out. Whether India Alliance decides to make a pitch to Chandrababu Naidu and Nitish Kumar depends on the leaders when they meet.